Baratuwa moreneng a re tadimeng hape dibebeleng tsa rona temana ke ya botshelela re boela re bala hape hobane re tswaletswe ngwana re neilwe mora borena bo beilwe lehetleng la hae mme o tla bitswa moeletsi ya makatsang modimo o matla rabo sa feleng morena wa kgotso. Hona le di-title tseo enwa ya tlang ho tswalwa a bitswang ka tsona, mme ke rata re nke e le nngwe fela title moo e reng moeletsi ya makatsang. Moeletsi ya makatsang. Baratuwa moreneng pele re ka ratla ho ditaba tsena tsa moeletsi ya makatsang, ya re fang ditaba tsena ke moprofeta Isaiah, yeo hantle lebitso la hae le bolelang the Lord is salvation. Modimo ke thuso ya rona ho ya ka batswadi ba neng ba mo fa lona. Boholo ba nako eo a e profitileng dilemo tse ka ba 40 kaofela, bana ba Israele ba ne ba le kgoleong. Baratuwa ha re tla mona ho chapter 9, Isaiah o re empa lefifi le ke la nna la ba teng lefatsheng le leng tsietsing jwale. E ka ba o bua ka lefifi le feng le teng jwale leo hosane le ke la hlola le ba teng. Baratuwa moreneng ha re tadimeng ka rabebele o fumana karabo ya taba ena. Buka ke ya bobedi ya Marena chapter 15 verse 29 re fumana mantswe a reng tsiung tsa peka morena wa Israele hatla Tiglathe Pilesere morena wa Assyria a hapa Ijoni a hapa le Abel Betemaka Janoa Kedesh Hatzore Gileade Galaliya e le naha yohle ya Neftali a isa batho ba teng kgoleong. Ke yona nako ena baratuwa moreneng eo ho thweng re ka ha mehleng ya pele a swabisitse lefatshe la Zabuloni le la Neftali. Baahi bana ba Israele, bana ba Zabuloni le ba Neftali ba iphumana ba ya kgoleong. Ke mona moo ba fihlang teng ditshiu tsa bona e ba tsa bofifi, ditshiu tsa bona e ba tsa kgoleho. Ke ka lebaka leo a reng lefifi lena le leng teng jwale le tla fela nako e tlang. Bana ba Israele ka nako ena eo ba leng kgolehong ba ne ba ntse ba fuwe hore ba ipuse. Taba ena re ka sebedisa ka jeno ha re tadima hore le rona ka nako e fetileng le ha re ne re le tlasa puso ya kgatello, re ne re na le ntho tse re di bitsang di-homeland system moo batho ba ipusang teng. Ka jeno re ka e bapisa le local government, ka mantswe a mang le ha ba le ka tlasa puso ya Assyria, empa re a ba fa hore moo ba leng teng marena ana a bona a nne a tswele pele a ba buse le ha ba le tlasa Assyria. Morena ya ileng a busa ka nako eo hape ka a qeta ho hlokahala ya eba morena Akabe. Assyria jwale yona e tshwerwe ke Ben-Hadad. Akabe bona o ya ho Ben-Hadad o re ke tswela pele ke kopa hore ke be mofo wa hao. Dintho tse ke tla di etsa e be tse etswang Assyria. Le ha re le mona re tlo rapela medimo e rapelwang ke ba Assyria, medimo ya ditshwantsho. Ke ka lebaka leo Isaiah a reng empa lefifi le ke la hlola le ba teng lefatsheng le leng tsietsing jwale, ba phela ka hara lefifi. Morena Akabe dintho tsena o na di etsa hobane a tshehetswa ke mosadi wa hae ya tummeng le ka jeno re mo tsebang
mofumadi Jezebel ka hara tempele ya Jerusalema baratuwa moreneng. Bona mohlolo moo ho neng ho ena le aletare ho etswa ditjheso, moo ho rapelwa lebitso la Jehova. Aletare eo ya thuwa, ya ba Akabe o etsa aletare eo a etsetsa modimo wa ditshwantsho, modimo ya neng a bitswa Moloch e le modimo wa Syria. Ke ka lebaka leo Isaiah a llang a re lefifi le leng teng jwale le tla emisa ka letsatsi le leng. Ra dumela hore mehleng ya pele o swabisitse lefatshe la Zebuluni le la Neftali, empa nako ya tla eo a tla tumisa naha e sikang le lewatle, kgalalia wa baditjhaba. Nakong ena ya bofifi baratuwa moreneng, re bona Akabe a tswela pele a etsa mohlala ka yena, a nka ngwana wa hae e motona, a mo nka a mo beha hodima aletare, a mo etsa sehlabelo a ntse a phela, a etsetsa modimo wa setshwantsho Moloch sehlabelo ka mora wa hae. Israele baratuwa moreneng re bona jwale e lahletswe ke taba ya ho rapela ka tsela eo baneng ba bua ka yona ka mehla ba re utlwa Israele, modimo wa rona ke Jehova a nnotsi. Ba lahlehile, ba lahletswe ke tsela, empa lefifi le ke la hlola le ba teng lefatsheng le leng tsietsing jwale. Ho netefatsa hore ba ne ba lahlehile, a re tadimeng buka ya Dikronike, 2 Chronicles chapter 15 verse 3. Yona e re ka tshiutse ngata ba Israele ha ba ka ba ba le modimo wa nnete, le ha e le moprista ya rutang, le ha e le molao. Ho netefatsa taba ena ya hore jwale ba nakong ena ya bofifi moo ba rapela medimo ya ditshwantsho. Baratuwa moreneng ha re bone nako ena eo ba neng ba phela ka yona jwale, eo ba neng ba lahlehile. A re tshelele nakong e tlang eo Isaiah a reng ya tla. E re ka ha a swabisitse lefatshe la Zabuloni le la Neftali ka nako e fetileng, nakong e tlang o tla tumisa naha e sikang le lewatle, kgalalia wa baditjhaba. Hobaneng e bitswa kgalalia wa baditjhaba? Ha o tadima Israele ka moo e neng le ka teng, mona Jerusalema ke ba Juda ba madi, Moheberu a nyallana le Moheberu. Ha o ka nyallana le motho e mong, e ba ba o nke jwalo ka Moheberu wa sa mannete. Ke ka moo Paulos a neng a re ke Moheberu wa Moheberu, ka mantswe a mang mme le ntate, madi a ka ke a Moheberu. Jwale bana ba madi a nyallaneng ba ne ba tebellwa ka thoko, ka puo ya rona re ka re the outskirts of Jerusalem. Ne batho bana ba ne ba dula haholo bo kgalalia, ke ka hoo e bitswang Galilee of the Gentiles, kgalalia wa baditjhaba. Baratuwa moreneng, batho ba teng ba ne ba sa rua boholo ba bona, ba phela ka ho rua diphoofolo haholo jwalo tse tshwana le dinku. Kgalalia wa baditjhaba. Hana mona kgalalia wa baditjhaba ke mo Nazareta e leng teng, ke hona moo Jesu a ileng a tswallwa teng ho phethahatsa boprofeta bona bo reng re tswaletswe mora kgalalia wa baditjhaba. Mora enwa ya tlang ho tswalwa o tla bitswa ka mabitso, jwalo ka ha dikhorasi di ntse di bua di re ba mo bitsa ka mabitso. Le leng la mabitso a hae ke hore ke moeletsi ya makatsang, modimo ya matla, rabo sa feleng, morena wa kgotso. Empa ke rata re nke ena title moeletsi ya makatsang. Baratuwa, title e nngwe le e nngwe mona hantlentle e jere mosebetsi o motho ona a tlong ho etsa. Moeletsi ya makatsang mohlang a fihlang. Mohlomong re ka hlalosa boeletsi, empa e re ke re hantlentle ha re bua ka moeletsi o ya ka Baheberu bana, ke motho ya bulang motho yo mong mahlo. O bula mahlo, wa o fahlolla, ne ka morao a o fahlolle jwale
e ba ke hona o kgutlelang tseleng ena e batlwang. Tsela e batlwang ho bona ke ya motho ya ikokobetsang pela Modimo, ke motho eo ho thweng jwale o lokile, empa o lokile hobane o bapiswa le eng? O lokile pela Modimo. Re ka hopola setshwantsho fela kapa mohlala wa Jobo eo Modimo a itseng mohlanka wa ka Jobo o lokile pela Modimo. Ke moeletsi, ha se moeletsi fela, ke moeletsi ya makatsang. E re baratuwa, re se ke ratla ho lentswe lena ya makatsang, empa wonderful, ya makatsang, ya kgahlisang. O ka bona motho ya tsebang ntho hangata o fuwa le nickname o a reneketswa. Ha e ka ba sebapadi sa bolo, o a reneketswa ho feta ka moo a etsang ka teng. Moeletsi ha se moeletsi fela, moeletsi ya makatsang. Baratuwa, buka ke ya Johane chapter 14 verse 26. Ho netefatsa ditaba tsena tsa Isaiah, jwale re di fumana testamenteng e ntjha ka mantswe a latelang. Empa moemedi e leng moya o halalelang, eo ntate a tla le romela yena, mohlang a tlang o tla le ruta tsohle tseo ke le rutileng tsona, le hopotse le tsohle tseo ke le boleletseng tsona. Empa moemedi, jwale baratuwa moreneng, moemedi le moeletsi ha se ntho e le nngwe. Ke ka lebaka le hore kgutlela mona o hlalosa lentswe lena la moemedi ka sekgedika ke parakletos, le kgutlela hape ho a counselor, moeletsi, motho ya o bulang mahlo hore o kgutlele tseleng e nepaetseng, o eme o tsepame pela Modimo. Baratuwa moreneng, makgedika ha ba bua ka parakletos kapa moemedi, ba ne ba bua ka advocate. Ke ka lebaka leo Bibele tse ding di translate jwalo, di re advocate, e leng yena Jesu ka sebele, ke yena ya tlatla a le bula mahlo. Ha se advocate fela, ha se moeletsi fela, ke moeletsi ya makatsang. Ka baka hopola Revelation chapter 3 verse 18, moo Jesu ka sebele a neng a bua mantswe a reng, ke a o eletsa o tle ho nna o tlo ithekela kgauta e hlokisitsweng mollong, hore o tlo be morui, o bo ithekele le diaparo tse tshweu, o tle o apese hore bofela ba o bo seke ba bonala. Ke a o eletsa. E tla ba moeletsi, e se moeletsi fela, moeletsi ya makatsang. Re tswaletse mora. Baratuwa moreneng, o hodisa ngwana, ho na le moo ha fihla teng a sokodisang. Stage sena ha se bitsa adolescence, hobane jwale ngwane ona o tla maela jwale a ikgwantlelle, o kopana le metswalle, a ba fumana dikeletso, ha sa phela ka tsela eo wena o mo hodisang ka yona. Mme dikeletso tsa lefatshe di feta tsa ka tlung. Ke ka lebaka leo bana ba bangata ba tswang tseleng, ne re ka ba kgothaletsa ka hore ha ona moeletsi yo mong ya fetang enwa eo re mo filweng letsatsing la kajeno, ya makatsang. Ha ba bang ba o eletsa, ne ba o eletsa ka sepheo sa hore qetellong o iphumane o tswile tseleng. O mong fela moeletsi ya emang le wena, a o eletsa hore o tsepame bophelong bona o be hantle, ke Jesu Kriste morena wa rona. Moeletsi yona ha motjha a monka a tsamaya ka boeletsi ba hae, e ba naledi e kganyang ka hara motse, e ba naledi ka hara setjhaba, e ba naledi bophelong ba hae. Moeletsi yona ya makatsang baratu, o hana ngwana o holetse ka hara lelapa le kopakopaneng, le re le tseba hore lena le kopakopane. Boholo ba bana ha ba tswa mona le bona ha bana bokamoso. He baratuwa, hona le malapa a mang o utlwa ha o bua ka ona o thwe lena ha le nyallwe ka Sesotho, o le fete, o ska ba wa kena ngwana ka lapeng leo. Ke rona re tadima batho ba baholo ka mahlwana, empa hangata ka ga malapa a jwalo ho bontse ho na le tlhase e tukang, ho bontse ho na le ngwana ya sa tshwaneng le ba bang, ya re makatsang, e ka reng ha tswe ka ga lelapa leo. Kante ho ile ba le moeletsi yeo ngwana ona a ileng a ikukela yena, Jesu Kriste moeletsi ya makatsang.
Baratuwa moreneng ke itse ho nona le nako ya Zebuluni le Naftali ya mahloko ya mahlomola ya lefifi kore kwana ke batla go bua ka ngwana ya ka ratronko ke batla go bua ka motho o mongwe ya jileng di-drugs mme o le thata ho tswa ho yena re ra mo nka re mo isa di-drug rehabilitation seng empa ha khutla mo khutlela hape ntho ntse ha etsa kgale baratuwa moreneng dintho tsena di a hlola empa hona le motho a le mong fela ya sa hlolweng ke dintho tsena wonderful rehabilitator Jesu Kriste moeletsi ya makatsang ha o kena ka ra mosebetsi hore o tlo watle o tsamaye ka code of conduct di ngotswe ga di tseba empa bona motho ya amoetseng moeletsi yona ya makatsang ha o hlokale le hore a di tsebe di-ethics tseo ka puo eo ha o hlokale hore a tsebe code of conduct e ngotswe ka pelong ya hae e aile ka hare ho yena mme di-promotions di mo latela hobane a tsamaya ka boeletsi ba moeletsi ya makatsang Jesu Kriste morena wa rona baratuwa moreneng ha ona ntlo e sa neleng jwale e re ha re qabana ka ga lelapa dintho di sa tsamaya hantle ke eng se re tlameileng ho se etsa e re ke o tsebise karabo kena pele o ka mo atamela molekane o wa ba wa bua se o batlang ho se bua la ha o no so se hopotse o se bua empa pele o ka wa bua wa ba tswa o la gapela o kopana le Jesu ka thapelo ha o khutlela ho yena puo ya o no inahanna o sa tla e bua hobane moeletsi ya makatsang o tla o fa karabo e makatsang e makatse le molekane mme dintho di khutlele setlwaeding bothata bo etsang hore malapa a rona a dule hodima majwe letsatsi le letsatsi beke le beke ke hobane ha re ise ditaba ho moeletsi ya makatsang ha re ne re ka ga di isa ho yena o tla re fa dikarabo tse makatsang baratuwa moreneng le ka ra kereke ho fela jwalo kereke e itshitlehileng ka moeletsi ya makatsang moeletsi ona ya makatsang mo etsa hore lerato la boina le beteng ka ra phutho e jwalo moeletsi ona ya makatsang o bakatsa batho ba lefatshe le diphutho tse ding hore le nako ya COVID ha dikereke di ntse di kwalwa batho ba ntse ba re ha o sa le hantle empa kereke eo yona e bentse graph ya teng e nyoloha hobane e itshitlehile ka motho eo e le motheo wa kereke moeletsi ya makatsang Jesu Kriste morena wa rona baratuwa ka jeno re tswaletswe mora borena bo beilwe le